अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की कहानी का नाम है आह। आज इसका हम हिस्सा दोयम पेश करेंगे। हमारे वो दोस्त जिन्होंने अभी इसका पहला हिस्सा नहीं सुना, दूसरे हिस्से को सुनने से पहले उनसे दरख्वास्त है कि वो इसका पहला हिस्सा ज़रूर सुने। इस तरह उन्हें मुकम्मल कहानी समझ में आ जाएगी। तो कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें और अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। अगले हफ्ते हम तीनों शहर वापस आ गए। इन्हीं दिनों मुझे शमीम साहब के मोबाइल पर रूबी की कॉल मौसूल हुई। शमीम साहब ने बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझसे बातचीत करने के इरादे का इजहार किया। मैंने मोबाइल उठाया और टेरेस की तरफ आ गया। वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही थी। मैंने जब फोन करने की वजह दरियाफ्त की तब वो गुस्सीले लहजे में बोली, तुम कभी भी मेरे नहीं थे। हमारी शादी सिर्फ जरूरत और मजबूरी पर मुश्तमिल थी। तुम्हें साथी की बजाय आया की जरूरत थी जो तुम्हारे बच्चे को संभाल सके। मैं सब कुछ बाखुशी बर्दाश्त कर लेती अगर तुम मुझे वो हैसियत देते जिसकी मैं मुस्तहिक थी, लेकिन तुम्हारी निगाहों में बच्चे और इसकी परवरिश के अलावा किसी की भी रत्ती बराबर अहमियत नहीं थी। मैंने तुम्हारे साथ वो चंद साल निहायत अजियत के आलम में गुजारे। तुमने मुझे कोई खुशी नहीं दी। मैं औलाद के लिए तरसती रही। तुम्हें इसकी परवाह नहीं थी। तब मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अगर मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो मैं क्यों तुम्हारे लिए कुर्बानी देती। अब जब मेरी जिंदगी मुकम्मल होने वाली थी तब तुमने इसे दोबारा तबाह व बर्बाद करके रख दिया। लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं होने दूंगी जो तुम चाहते हो। मुझे तुम्हारी जायदाद की जरूरत नहीं है। मैं जल्द इनके कागजात तुम्हें भिजवा दूंगी। कॉल अचानक ही खत्म हो गई। मैं हक्का बक्का खड़ा हाथों में पकड़े हुए मोबाइल को देख रहा था। जो कुछ भी हुआ नहायत गैर मुतवक्का हुआ। मुझे कुछ कहने का मौका नहीं मिल सका। ताहम इसने जो कुछ भी कहा वो हकीकत पर मबनी था। सोनू की निगहदाश्त के दौरान मैंने वाकई ही इसके वजूद को नजरअंदाज किया था। अगर बदले में इसने मुझे और सोनू को नजरअंदाज करके मामले को चुकाने की कोशिश की तो इसमें इसका कसूर नहीं था। ताहम वो जावेद और बच्चे के साथ खुश थी। मैंने दिल में तहैया किया कि अपार्टमेंट के कागजात इससे वापस नहीं लूंगा। मैंने आकर शमीम साहब को सब कुछ बता दिया। उन्होंने दूसरे दिन ज़ेबुन्निसा अपार्टमेंट जाने की यकीन दहानी कराई और कोठी से बाहर चले गए। रात का खाना खाते हुए मिसेस अब्बास ने मुझे मुबारकबाद दी और अगले लाए अमल के मुतालिक पूछा। मैं गुलशन इकबाल वाली कोठी में मुंतकिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया। वो खामोश होकर रह गईं। अगले दिन बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। ये तकरीब कोठी के लान में मुनक्कद हुई। इसमें फिल्म लाइन से ताल्लुक रखने वाले अफराद की अक्सरियत थी। तकरीब रात गए तक जारी रही और इख्तिताम पर मिसेस अब्बास ने मेरी और बिनिश की शादी का ऐलान कर दिया। मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद तमाम शुरका ने रुखसत की इजाजत तलब की और 5 बजे के करीब हम तीनों थक कर कमरों की तरफ आ गए। दूसरे दिन मेरी आंख ताखिर से खुली। दोपहर के 2 बजने वाले थे। मोबाइल की घंटी बज रही थी। स्क्रीन पर शमीम साहब का नंबर था। मैंने मोबाइल ऑन किया। उन्होंने खुशखबरी सुनाई। मैं रूबी से जायदाद के कागजात वापस ले आया हूँ। गुलशन इकबाल वाली कोठी अब भी आपके नाम है। फैक्ट्री के कागजात पर दस्तखत नहीं, अंगूठा लगाकर इन्हें मुंतकिल करने की नाकाम कोशिश की गई। मैं चंद दिनों में कागजात की दुरुस्तगी के बाद आपको फैक्ट्री की चाबियां और असली कागजात देने के लिए कोठी आऊंगा। इस वक्त फैक्ट्री वक्ती तौर पर आपके दस्तरास्त रफीक साहब के इख्तियार में दे दी गई है। मैंने अफसुर्दा अंदाज में मोबाइल बंद कर दिया। मुझे शिद्दत के साथ चचा और महविश की याद सताने लगी। कितना सुकून और अमन था इन दिनों गुलशन इकबाल वाली कोठी में। महविश एक घरेलू और पर्दादार औरत थी। रुबीना और इसमें जमीन आसमान का फर्क था। महविश शॉपिंग के लिए बाहर जाने को भी मायूब ख्याल करती थी और रूबी होटलों में होने वाले फंक्शनों में सदारत करती थी। महविश बहुत से नौकरों के होने के बावजूद भी मेरे लिए अपने हाथों से खाना तैयार करती थी। रूबी घर के कामों की तरफ तवज्जो देने की बजाय हमेशा घर से बाहर रहने को तरजीह देती थी। बाहर कैफ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ।
اب ایک دفعہ پھر برسوں سے سوئی ہوئی زندگی نے انگڑائی لینے کی کوشش شروع کر دی۔ بینش مجھ سے مطمئن تھی، وہ رات گئے تک میسج کرتی تھی، اپنی پسند اور ناپسند کے متعلق مجھے بتاتی اور میری پسند دریافت کرتی۔ اس نے کوکنگ کلاسز میں جانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے کھانے میں جو کچھ پسند تھا میرے لیے وہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہتی تھی۔ انہی دنوں شمیم صاحب نے فیکٹری کے کاغذات اور گلشن اقبال والی کوٹھی کی چابیاں لا کر میرے ہاتھوں میں تھما دیں۔ مسز عباس اور بینش نے مجھے مبارکباد دی۔ میں نے دوسرے دن سے مل جانا شروع کر دیا۔ وہاں کے حالات ناگفتہ تھے۔ ورکر کام کرنے کی بجائے گپ شپ میں مصروف رہتے تھے۔ اکاؤنٹ میں دھاندلیوں کی وجہ سے مالی حالات کمزور دکھائی دیتے تھے۔ ڈسپلن نہ ہونے کے برابر تھا۔ رفیق صاحب نے مجھے بتایا جاوید صاحب مہینے میں 2-1 بار ہی آفس کا چکر لگاتے تھے اور چند لمحے وقت گزارنے کے بعد واپس چلے جایا کرتے تھے۔ ہاں، روبینہ کا فون کم و بیش روزانہ آتا تھا، لیکن ان 3 سالوں کے دوران وہ خود کبھی آفس نہیں آئیں۔ میں نے تمام کام بآحسن و خوبی سنبھال لیے۔ مالی حالات کمزور ہونے کی وجہ سے مجھے نہایت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بینک سے قرضہ لیا گیا اور فیکٹری چلانے کی کوشش کا آغاز کر دیا۔ 3 سال قبل فیکٹری کی ساکھ کا یہ عالم تھا، اس کے نام کو سن کر لوگ گارمنٹس خرید لیتے تھے۔ یہ ساکھ اب بھی کسی نہ کسی حد تک مارکیٹ میں پائی جاتی تھی۔ بات صرف اعتماد کو دوبارہ بحال کرنے کی تھی اور چند دنوں کی کوششوں سے میں اسے بحال کر سکتا تھا۔ بینش کا وجود میری ہمت بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ وہ تمام دن مجھے میسج کرتی، مل کے حالات اور کام کی تفصیل دریافت کرتی، کام کے متعلق مشورہ دیتی، کھانے میں بہت اہتمام کرتی۔ میری پسند کی چند ڈشز جن میں اسے عبور حاصل ہو گیا تھا، وہ ان کی تیاری میں گھنٹوں لگا دیتی تھی۔ میں رات کو جب تھکا ہوا کوٹھی میں داخل ہوتا تب کھانوں میں خلوص دیکھنے کے بعد میری آدھی تھکن اتر جاتی تھی۔ مسز عباس نے مجھے گلشن اقبال والی کوٹھی میں منتقل ہونے سے وقتی طور پر روک دیا۔ ان کا کہنا تھا رخصتی کے بعد ہم دونوں کو وہاں منتقل ہونا ہی ہے، تب تک ان کی کوٹھی میں پیدا ہونے والی رونق کو یوں ہی رہنے دیا جائے۔ کارخانے کی مصروفیات اور میری پرزور سفارش کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی تھی۔ اس سے اگلے ہفتے مجھے رفیق صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ روبی کے شوہر جاوید صاحب شراب کے نشے میں دھت ہو کر بیلکونی سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ مجھے نہایت افسوس ہوا۔ میں روبی کو دلاسا دینے کے لیے اپارٹمنٹ کی طرف جانا چاہتا تھا، لیکن اس لیے ارادہ ترک کر دیا کہ وہ تمام کیے دھرے کا ذمہ دار مجھے گرداننے کے بعد طیش میں آ کر بینش کو بدظن کر سکتی تھی۔ اسی رات میں نے مسز عباس سے بات چیت کی اور انہیں بتایا کہ میں اگلے ہفتے بینش سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے شادی کی تیاریاں نہ ہونے کا عذر پیش کرتے ہوئے انکار کرنے کی کوشش کی۔ میں نے انہیں جاوید صاحب کی موت کے متعلق بتانے کے بعد اپنے دماغ میں پیدا ہونے والے خدشے سے آگاہ کر دیا۔ وہ پرشفقت لہجے میں بولیں، میں تمہاری پریشانیوں کو محسوس کر سکتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ زندگی نے تمہیں سب کچھ دینے کے بعد یکلخت سب کچھ چھین لیا ہے۔ اب تم خوفزدہ ہونے والے اس شخص کی طرح ہو جس نے موت کے منہ میں جانے کے بعد غیر متوقع طور پر دوبارہ زندگی کو پا لیا ہو۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد زندگی پر سے تمہارا اعتماد اٹھ گیا ہے اور دماغ پر سب کچھ دوبارہ چھن جانے کا خوف مسلط ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئیں، پھر دوبارہ بولیں، تم فکر مت کرو، میں کوشش کروں گی کہ اگر انتظامات ہفتے بھر میں مکمل نہ ہو سکے تب دوسرے ہفتے میں ضرور تم دونوں کو شادی کے بندھن میں باندھ دوں۔ تاہم انتظامات میں میری مدد کرنا ہوگی تاکہ کام جلد از جلد مکمل ہو جائیں۔ میں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسرے ہفتے ہم دونوں کی شادی نہایت دھوم دھام سے ہو گئی اور میں بینش کے ساتھ گلشن اقبال والی کوٹھی میں آ گیا۔ فیکٹری کے معاملات ابھی تک تسلی بخش نہیں تھے۔ قرضہ سر پر چڑھا ہوا تھا۔ جب تک اتر نہیں جاتا تب تک اس کی طرف سے غفلت برتنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے میں نے ہنی مون پر جانے کو نظر انداز کر دیا۔ روبی میرے حواسوں پر سوار تھی۔ رفیق صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ چند دن قبل اس نے فون کر کے بینش کے موبائل
موبائل نمبر کے متعلق دریافت کیا تھا انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس اطلاع کے فوراً بعد میں نے مہنگا اور نئے ماڈل کا موبائل خرید کر بینش کو گفٹ کر دیا۔ اس موبائل میں سم نہیں تھی، اس لیے نمبر بھی تبدیل ہو گیا۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد زیب النساء اپارٹمنٹس کا رخ کیا۔ سیکیورٹی آفس سے روبی کے متعلق دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ شوہر کی حادثاتی موت کے بعد اس نے اپارٹمنٹ کو فروخت کر دیا ہے اور نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ میں نے اطمینان اور طویل سانس لیا اور کوٹھی میں واپس آ گیا۔ چند دنوں کے بعد رات کو 10 بجے کے قریب دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں اور بینش کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سٹنگ روم میں بیٹھے تھے۔ نوکر نے دروازہ کھولا، وہ سامنے کھڑی تھی۔ اس کی گود میں بچہ اور دوسرے ہاتھ میں مختصر بیگ تھا۔ وہ نوکر کو دھکے دیتے ہوئے سٹنگ روم میں آ گئی۔ بینش تحفیمی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ روبی کرخت لہجے میں بولی، تو یہ ہے تمہاری گونگی بیوی جس کے حسن کے چرچے بہت مشہور ہیں۔ وہ مجھے افواہوں سے زیادہ دکھائی نہیں دیتے۔ اچھے کپڑے اور میک اپ، معمولی صورت پر پردہ ڈالنے کی بہترین کوشش کی گئی ہے، ورنہ سب کچھ صاف دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے غصیلے لہجے میں اس سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، میں چند باتیں اس کی موجودگی میں کرنا چاہتی ہوں۔ میرے متعلق تم سے پوچھے گی ضرور، اسے بتا دینا میرے گھر کو برباد کرنے کے ذمہ دار تم ہو۔ سب کچھ چھن جانے کے بعد میرے شوہر نے شراب نوشی شروع کر دی اور شراب نوشی نے اس کی جان لے لی۔ میں تباہ و برباد ہو گئی ہوں، لیکن خوش تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گی۔ میں نے بینش کے پہلے شوہر کا نمبر اور ایڈریس حاصل کر لیا ہے اور ایک تفصیلی خط میں اسے بینش کی شادی، تمہارے اور اپنے تعلقات کے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جلد بینش سے بات چیت کرے گا۔ میں نے ساتھ کھڑی ہوئی بینش کی طرف دیکھا۔ وہ کبھی مجھے اور کبھی روبی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پریشان لہجے میں کہا، بینش اور اس کے درمیان طلاق ہو چکی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے کرنے کی کوشش کی تو اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ روبی طنزیہ انداز میں کہکا لگاتے ہوئے بولی، اپارٹمنٹ کی فروخت کے بعد میں نے مختلف وکیلوں سے تفصیلی ملاقات کی اور چند قانونی نقطوں پر نظر ثانی کرنے کے بعد مجھے یہ بات معلوم ہوئی، پریگنیسی کے دوران طلاق نہیں ہوتی۔ بینش اور مہر کے تنازع کے دوران بینش پریگننٹ تھی، اس لیے وہ اب بھی اس کا شوہر ہے، اور ایک شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے کو رکھنا شرعی طور پر عورت کے لیے جائز نہیں۔ قانون سراسر بینش کو قصوروار گرداننے کے بعد سزا کا مستحق قرار دے گا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، تمہیں ان باتوں کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ کیا تم نے تحقیق کی ہے؟ کیا تمہارے پاس اتنا فالتو وقت تھا کہ تم کسی کے ذاتی معاملات پر توجہ دے سکو؟ روبی دوبارہ کہکا لگا کر ہنس پڑی، پھر دروازے سے قدم باہر نکالتے ہوئے بولی، جو کچھ بھی کیا میرے وکیل نے کیا۔ میں اپارٹمنٹ کو کبھی بھی فروخت نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے وکیل کی خدمات حاصل کرنے کے لیے اسے فروخت کرنا پڑا۔ تاہم مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنی شوہر کی موت کا بدلہ تم سے لے لیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد بینش نے میز پہ رکھا ہوا موبائل اٹھایا اور میسج ٹائپ کیا۔ وہ روبی کے متعلق دریافت کر رہی تھی۔ میں نے بتایا، یہ میری دوسری بیوی روبی تھی۔ میرے پاگل خانے جانے کے بعد اس نے نہ صرف شادی کر لی بلکہ میری تمام جائیداد بھی اپنے نام منتقل کرنے کی ناکام کوششیں کیں۔ بینش نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ مسز عباس اسے میرے حالات سے آگاہ کر چکی تھیں۔ اسے میری پہلی اور دوسری بیوی کے متعلق سب کچھ معلوم تھا۔ اگلے دن بینش کی طبیعت خراب ہو گئی اور تفصیلی چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے مجھے خوشخبری سنائی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ میں نے وقتی طور پر روبی کو نظر انداز کر دیا، تاہم بینش نے مسز عباس کو اس کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ روبی کی انتقامی کارروائی سے آگاہ کرنے کے بعد پوچھا کہ طلاق کے وقت بینش کی پریگننسی کس اسٹیج پر تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان دنوں واقعی حاملہ تھی اور ہاتھا پائی کے بعد بچے کی موت واقع ہوئی تھی۔ میں نے طلاق کے کاغذات دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو انہوں نے ہاتھوں میں فائل پکڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے فائل مجھے دے دی۔ فائل کے اندر چند کاغذات تھے جن کی روح سے طلاق کی قانونی حیثیت واضح ہوتی تھی۔ وہ مکمل اور مستند تھے۔ رات کا کھانا ہم دونوں نے مسز عباس کے ساتھ کھایا۔
खाना खाते हुए मैंने दहिया किया कि अगर लड़का हुआ तो मैं इसका नाम सोनू रखूंगा। सोनू की दर्दनाक मौत चंद लम्हों के लिए ताज़ा हुई, लेकिन जल्द ही दुनिया में आने वाले नौमौलूद ने इसकी जगह ले ली और मैंने दिमाग को मुख्तलिफ सोचों के घेरे में मशगूल कर दिया। मसलन महर को हम दोनों की शादी के मुतालिक मालूम होने पर इसका रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। बिनिश ना सिर्फ इसकी बीवी रह चुकी थी बल्कि खाला की लड़की भी थी। शायद वो मुश्तइल होने के बाद रिश्ते में रुकावट बनने की कोशिश करता। हमल के दौरान वाकई तलाक नहीं होती। वो बात को तूल देने के लिए इस हरबे को इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन तलाक के कागजात मुकम्मल थे। हर चंद के अदालती कार्रवाई नहीं होने पाई थी, लेकिन महर के दस्तखत और रजिस्ट्रार की मोहर कागजात पर मौजूद थीं। अगर वो अदालत का दरवाजा खटखटाने की कोशिश करता तो इसे मुंह की खानी पड़ती। इसके अलावा बिनिश भी मेरे साथ थी। इसके होते हुए अदालत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अब मैं जो वाकया बयान करने वाला हूँ, इसके मुतालिक मुझे बाद में मिसेस अब्बास से मालूम हुआ। महर को रूबी का खत जल्द ही मिल गया। जब से वो लंदन आया था, ये इसका पहला खत था। भेजने वाले के नाम से भी वो वाकफियत नहीं रखता था। इसने लिफाफा चाक किया तो एक तवील खत इसके सामने था। जैसे जैसे वो मजमून पढ़ता गया, वैसे वैसे इसके चेहरे के तासुरात तब्दील होते गए। तहरीर के इख्तिताम पर पहुंचने से पहले वो चंद साल कबल की खूबसूरत और दिलफरेब यादों में खोकर रह गया। इसे बिनिश की रफाकत और मोहब्बत भरे दिन शिद्दत के साथ याद आने लगे। दयारे गैर में इनकी कदर से वो बाखूबी आशना हो गया था। यहाँ कोई किसी का नहीं था। सबको इनकी हैसियत और रुतबे के लिहाज से तोला जाता था। जिंदगी इतनी तेज और मसरूफ थी कि शोहर को बीवी और बीवी को शोहर की बीमारी के मुतालिक इन दोनों में से किसी एक की मौत के बाद मालूम होता था। मशरिक का हुस्न, मोहब्बत, एहसास और इंसानियत की कदर में पोशीदा था। बिनिश इससे टूटकर मोहब्बत करती थी। इसे अच्छी तरह याद था, चंद दोस्तों की कंपनी में जब इसने पहली दफा शराब पी, तब होश व हवास से बेगाना होने के बाद बेसुध होकर सोफे पर गिर गया। सुबह आंख खुलने पर जब इसने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बजने वाले थे। वो हड़बड़ाकर गाड़ी की तरफ चला आया। सड़कें सुनसान पड़ी थीं। इसे घर पहुंचने में 15 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगा। जब इसने कमरे में कदम रखा तब बिनिश को कुर्सी पर सोते हुए पाया। डाइनिंग टेबल पर खाना ठंडा पड़ा था। महर को इस पर सख्त गुस्सा आया। वो इसके पाँव की जंजीर बनती जा रही थी। इसके लिए कहीं भी आना जाना दुश्वार होने लगा था। अगर चला जाता तो ये एहसास तंग करता रहता था कि वो खाने पर इसका इंतजार कर रही होगी। मजबूरन इसे 10 बजे से पहले कोठी वापस आना पड़ता था। इस दिन इसने बिनिश को खरी खरी सुनाई और बात हद से आगे बढ़ने के बाद मोबाइल को बंद कर दिया ताकि वो मजीद मैसेज ना कर सके। ये वो आखिरी हरबा था जो हमेशा कारगर साबित होता था। मोबाइल इसके लिए राब्ते का जरिया था। अगर ये राब्ता ही खत्म हो जाता तो वो अंधेरों में भटक कर तन्हाइयों की वादी में गुम हो सकती थी। इसलिए परेशान होकर इसके सामने हाथ जोड़ दिया करती थी। अब महर को इन लम्हात का एहसास हो रहा था। यहाँ इनके मुतालिक सोचने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसकी बीवी का वजूद ना होने के बराबर था। वो सुबह उठकर फ्लैट से बाहर निकल जाती। इसे कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ जाती थी। इसके जाने के बाद वो भी नौकरी की तलाश में बाहर निकल जाता था। चंद दिन कबल इसे छोटी सी नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह महदूद और काम सख्त था, ताहम गुजारा बआसानी हो जाता था। इन्हीं दिनों इसकी बीवी के साथ झगड़ा हुआ। वो रात को शराब के नशे में होने की वजह से बॉयफ्रेंड को फ्लैट में ले आई थी। महर ने लड़के को धिक्के मारकर फ्लैट से बाहर निकाल दिया। होश व हवास बहाल होने के बाद इसकी बीवी ने वो ववेला मचाया जिसकी इसे तवक्का नहीं थी। चंद दिनों के दौरान इन दोनों में तलाक हो गई। नौकरी मिलने के बाद महर को इसकी जरूरत भी नहीं थी, इसलिए इसने करीबी बिल्डिंग में फ्लैट ले लिया। अब रूबी का खत इसके हाथों में था और बिनिश का मोबाइल नंबर इसकी निगाहों के सामने था। ये नंबर रूबी ने कोठी के नौकर को रकम देकर हासिल किया था। इसने मैसेज टाइप किया, शादी मुबारक हो। मुझे ताउम्र अफसोस रहेगा कि मैंने तुम्हारी कभी भी कदर नहीं की। ताहम अब यहाँ बिल्कुल तन्हा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर रहूंगा।
फौरन ही जवाब मौसूल हो गया। ये सिर्फ 5 अल्फाज पर मुश्तमिल था, आइंदा मुझे मैसेज नहीं करना। गारमेंट्स फैक्ट्री ने अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू कर दिया और मुझे अब खाने पीने का भी शौक नहीं रहा। बिनिश कोठी में मेरी मुंतजिर रहती थी। वो मेरी मसरूफियात से आगाह थी, इसलिए ज़्यादा इसरार नहीं करती थी। ताहम मेरा देर से आना और इसका अकेले खाना खाना इसे अच्छा नहीं लगता था। मैंने 1-2 दिन पहले शहर के बड़े डॉक्टर के क्लिनिक से अल्ट्रासाउंड करवाया था। कोख में पलने वाला बच्चा लड़का था। निस्फ मालूम होने के बाद मैं बहुत खुश हुआ। ताहम बिनिश ने किसी खास रद्द अमल का इजहार नहीं किया। वो कुछ दिनों से खामोश रहने लगी थी। मैंने इसकी खामोशी को पहले बच्चे की याद से मंसूब करके ज्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं की। चंद दिनों के बाद इसके रवैये में चिड़चिड़ापन और झंझलाहट पैदा होने लगी। वो बात बात पर मुझसे लड़ने झगड़ने लगी। ऐसे आलम में इसे कोठी में तन्हा छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। काम की ज्यादती की वजह से मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता था। हर चंद के रफीक साहब निहायत काबिल एतमाद और जिम्मेदार इंसान थे। ताहम कारखाने के मामलात इस वक्त निहायत नाजुक हसास हालात से दो चार थे। इसलिए मैंने चंद दिनों के लिए मिसेस अब्बास को कोठी में बुला लिया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि बिनिश मुझसे बेरुखी का बर्ताव करने लगी है। पहले जब मैं कोठी वापस आता था तब इसे अपना मुंतजिर पाता था। अब वो सरे शाम सोने के लिए बेडरूम में चली जाया करती थी। मैं नाश्ता अकेले करता था, हालांकि वो सुबह जल्दी उठने की आदी थी। इसके बावजूद भी नाश्ते की मेज पर आने को इस वक्त तक नजरअंदाज करती थी जब तक मैं ऑफिस नहीं चला जाता था। इन्हीं दिनों गैर मुतवक्का तौर पर इसका मोबाइल साइड टेबल पर रखा हुआ था। चंद मिनटों के दौरान मोबाइल पर लातादाद मैसेजेस मौसूल हुए। मैंने मैसेज पढ़ लिए। वो इसके साबका शौहर मेहर अली अब्बासी के थे। मैसेज में मुल्क वापस आने के मुतालिक बताया गया था और अगले ही चंद मैसेजों में इसने अपनी मोहब्बत को सराहने के लिए बिनिश का शुक्रिया अदा किया था। यानी वो भी मामले में मुलव्वस थी। मेरा दिमाग घूमने लगा और अपनी हैसियत मुझे कमतर महसूस होने लगी। मुझे निहायत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया जा रहा था। वो अब भी मेहर की मोहब्बत में गिरफ्तार थी और अगर इसके पास साबका शोहर का नंबर मौजूद था तब भी ये सोचना बाइद अज कयास नहीं था कि मिसेस अब्बासी तमाम मामले से आगाह थीं और बिनिश को मेहर का नंबर उन्होंने ही दिया होगा। मैंने इससे बात करने का फैसला किया और ऑफिस चला आया। वहाँ भी मेरा दिमाग मुख्तलिफ सोचों के घेरे में रहा। वो मेरी मोहब्बत में कभी भी गिरफ्तार नहीं थी। उम्रों के फर्क को मद्देनजर रखते हुए मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था। मुझे इसके लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वो मजबूर नहीं थी। इनकार करना इसके इख्तियार में था। मुझे अचानक ही रूबी के खत का ख्याल आया। ये हो सकता था कि मेहर को बिनिश का नंबर इसने खत के जरिए भेजा हो। इसने रफीक साहब से भी नंबर हासिल करने की कोशिश की थी। मैंने फौरन इस सोच को मुस्तरद कर दिया। बिनिश के नंबर से मेरे अलावा और सिर्फ मिसेस अब्बास वाकिफ थीं। रूबी को इसके मुतालिक कुछ मालूम नहीं था। मिसेस अब्बास की हैसियत मशकूक थी। मैंने इनसे बातचीत करने का तहैया किया और कोठी वापस आ गया। वो सिटिंग रूम में बैठी फोन पर बातचीत कर रही थी। कदमों की चाप सुनकर उन्होंने घबराहट के आलम में रिसीवर को क्रेडल पर रख दिया और परेशान निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने पूछा, मेहर का फोन था? उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? क्या वो वापस आ रहा है? इस दफा उन्होंने इस्बात में सर हिलाया। तो इसमें कबाहत क्या है? ये इसकी खाला का घर है, वो जब आना चाहे आ सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं। बिनिश कमरे से निकलकर सिटिंग रूम में आ गई और गूं गां करते हुए इशारों से मिसेस अब्बास को कुछ समझाने लगी। उन्होंने परेशान होकर अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया। मैंने सर्द लहजे में पूछा, क्या ये दोबारा मेहर से शादी करना चाहती है? मिसेस अब्बास ने फट पड़ने वाले लहजे में बताया, हाँ, इसने ना जाने ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है, ये दोबारा इससे शादी करने के लिए रजामंद हो गई है। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इसे पागल खाने से वापस क्यों लाई। वहीं पड़े रहने देती तो अच्छा होता। बिनिश ने अपना रुख मेरी तरफ किया और इल्तिजा भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने इसके हाथ को झटक दिया, फिर करीबी सोफे पर बैठते हुए जख्म खुर्दा लहजे में कहा, मिसेस अब्बास,
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ان باتوں کا عادی ہو چکا ہوں، اب مجھے سب کچھ چھن جانے پر افسوس نہیں ہوتا، یہ میرے لیے ایک عام سی بات ہے، شاید میں اذیت پسند بن چکا ہوں، آپ مہر کو بلا لیجئے، میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مسز عباس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، سب کچھ غیر متوقع طور پر ہو گیا تھا، اتنی جلدی معاملہ طے ہونے کی انہیں توقع نہیں تھی۔ میں نے پوچھا وہ کب واپس آ رہا ہے؟ اگلے ہفتے، انہوں نے بتایا، وہ میری کوٹھی میں رہے گا، مجھے اس سے اب بھی کوئی سروکار نہیں، میں اسے اب بھی پسند نہیں کرتی ہوں، یہ صرف بینش کی بیجا ضد ہے جو مجھے اس کا دوبارہ سامنا کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ میں صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا، اسے یہیں بلا لیجئے، بات چیت میں آسانی رہے گی، یا یوں کہہ لیجئے معاملے کو ختم کرنے میں وقت ضائع نہیں ہوگا۔ بینش جو چاہتی ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بات کے اختتام پر میں سٹنگ روم سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کا کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا۔ بینش کروٹ بدل کر میرے قریب لیٹ گئی۔ اس کے سیاہ گھنے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، مخروطی انگلیوں میں انگوٹھیاں جھلملا رہی تھیں۔ یہ انگوٹھیاں میں نے اسے منہ دکھائی کے وقت دی تھیں۔ میں نے بیزاری کے ساتھ کروٹ بدل لی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا موبائل اٹھا کر میسج ٹائپ کیا۔ کیا اس نے تمہارے ساتھ خود رابطہ استوار کیا یا تم نے تعلقات بڑھانے کی خواہش کی؟ جواب موصول ہوا، وہ وہاں تنہا ہے، اس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے اور وہ اپنے رویے پر پشیمان ہونے کے بعد مجھے دوبارہ اپنانے کا متمنی ہے۔ میں نے میسج ٹائپ کیا، تب پھر تمہاری نگاہوں میں میری حیثیت کیا تھی؟ اپنی مرضی کے ساتھ مجھ سے شادی نہیں کی؟ اگر کی تو یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ جواب موصول ہوا، ہماری شادی مجبوری پر مشتمل تھی، میں اپنے بچوں کی حادثاتی موت کو بھلا نہیں پا رہی تھی اور آپ اپنے بچے کی موت پر پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ ہمارے رشتے کی وجہ صرف غموں کا اشتراک تھا۔ میں نے پوچھا، وہ تو اب بھی ہے، تم نے روش کو بدل کر دکھوں میں کمی کی بجائے مزید اضافہ کر دیا، مجھے بتاؤ کہ میں اب کیا کروں؟ جواب موصول ہوا، روبی آج بھی آپ کی منتظر ہے، اسے اپنا لیجئے۔ مہر کو میرا نمبر اسی نے بھجوایا ہے، اسے غلط نہیں سمجھیے گا، وہ اگر آپ کو میرے ساتھ خوش نہیں دیکھنا چاہتی تو اس میں بدنیتی کی بجائے اس کی محبت کا عمل دخل زیادہ ہے، اس سے دوبارہ شادی کر لیجئے، آپ بہت خوش رہیں گے۔ میں نے غصے کے ساتھ موبائل بند کر دیا، اس سے مزید بات چیت فضول تھی، وہ مہر کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ اگلے ہفتے وہ واپس آ گیا۔ بینش کا ہم عمر اور خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ کھانے کے بعد ہم دونوں کو تنہائی کا موقع دیا گیا۔ تب وہ شرمسار لہجے میں بولا، مجھے اپنے رویے پر نہایت شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے۔ بینش نے جب مجھے آپ کے متعلق بتایا تو میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کا اصرار تھا کہ میں اس کے اور اپنے بارے میں آپ سے بات کروں۔ یہ میرے لیے آزمائش سے کم نہیں تھا، اس لیے میں نے خالہ سے بات کرنے کے بعد انہیں مجبور کیا وہ معاملے کو آگے بڑھانے میں میری مدد کریں۔ میں نے جواب دیا، جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، میری کاروباری حلقے میں عزت اور ساکھ سب متاثر ہو کر رہ جائے گی۔ تاہم چند دنوں سے اس کے رویے کو جانچتے ہوئے اندازہ لگا چکا ہوں کہ وہ اب میرے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گی، اس لیے میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس وقت تک نہیں جب تک اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ دنیا میں آنکھ نہیں کھول لیتا۔ مہر پریشان لہجے میں بولا، لیکن میں یہاں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا، مجھے جلد لندن واپس جانا ہے، آپ اسے طلاق دے دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے چھوڑنے کے لیے خود یہاں آؤں گا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، اسے طلاق بچے کی پیدائش کے بعد ملے گی، مجھے اس پر اعتماد نہیں، وہ طلاق کے بعد بچہ میرے حوالے کرنے سے منکر بھی ہو سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، مہر حتمی لہجے میں بولا، بینش اب آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، وہ آج ہی خالہ کے ہمراہ ان کی کوٹھی میں چلی جائے گی۔ یوں سمجھیے کہ اب وہ آپ کے لیے نامحرم ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں غصیلے لہجے میں بولا، وہ کوٹھی سے باہر نہیں جا سکتی، میں اپنے ہونے والے بچے سے دور نہیں رہنا چاہتا ہوں، وہ پاگل پن میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مہر سرد لہجے میں بولا،
اگر آپ نے زیادہ اصرار کیا تب مجھے مجبوراً قانون کا سہارا لینا ہوگا۔ کلہا کے کاغذات جمع کرانے کے بعد بھی وہی ہوگا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس کی بات میں دھمکی پوشیدہ تھی۔ میں اشتعال میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ وہ جس حقارت اور تحقیرانہ انداز میں بات کر رہا تھا وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھائی۔ بینش میری بیوی تھی، مجھے اس پر اختیار حاصل تھا۔ طلاق کے بعد وہ جہاں جاتی مجھے اعتراض نہیں ہوتا۔ وہ رات بینش نے مسز عباس کے کمرے میں گزاری۔ میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا اور آفس چلا آیا۔ تمام دن میرا دماغ بینش اور مہر کی پیدا کردہ الجھنوں میں الجھا رہا۔ سر شام میں نے رفیق صاحب کو کام سنبھالنے کے لیے کہا اور کوٹھی میں آ گیا۔ وہ تینوں سٹنگ روم میں بیٹھے تھے اور کمرہ مہر کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ بینش موبائل تھامے میسج کر رہی تھی۔ میرے چہرے پر غصے اور تعصب کے ملے جلے اثرات پیدا ہوئے۔ مجھے مسز عباس سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ نہایت خوش اور مطمئن دکھائی دے رہی تھیں۔ میں سٹنگ روم کے سائڈ پر بنے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ تب مہر کے الفاظ نے میرے قدم روک دیے۔ خلا کے کاغذات مکمل ہو گئے ہیں۔ شمیم صاحب کی واقفیت نے وقت کی کمی کو پورا کر دیا۔ کل آپ کو کاغذات مل جائیں گے اور پرسوں بینش کی منتقلی کے بعد میں واپس لندن چلا جاؤں گا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو بتا دیجیے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور شمیم صاحب کا نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ استوار ہونے کے بعد ان سے اپنی قانونی حیثیت کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا خلا کا مقدمہ دائر ہونے کے بعد بینش آپ کے اختیار سے باہر ہو گئی ہے۔ چونکہ مقدمہ اس کی طرف سے دائر کیا گیا ہے اس لیے لا محالہ عدالت فیصلہ بھی اس کے حق میں سنائے گی۔ میں نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا اور سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ 2 دنوں کے بعد مہر لندن چلا گیا اور جانے سے قبل بینش کو مسز عباس کی کوٹھی میں چھوڑ گیا اور میں ایک دفعہ پھر تنہا ہو کر رہ گیا۔ لیکن مجھے اب اس کی عادت ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو آفس اور گھر تک محدود کر لیا۔ بینش سے مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں تھا۔ ہمارا رشتہ بے جوڑ تھا۔ وہ مجھ سے بہت چھوٹی تھی۔ میں نے اس سے شادی کر کے غلطی کی تھی۔ اس غلطی کا حاصل مجھے دوبارہ زندگی دینے والا تھا۔ میں شدت کے ساتھ نومولود کی آمد کا منتظر تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں بہت سے بچوں کی تصویریں لا کر لگا دیں۔ رنگ برنگے کھلونوں سے کمرہ بھر دیا۔ اس کے کپڑے اور فیڈر سب مکمل تھے۔ میرے بیڈ کے ساتھ وہ خوبصورت پالنا رکھا ہوا تھا جس کی مختصر گلابی چھت پر چاند ستارے لٹکے ہوئے تھے۔ اس کی آمد اور بینش کے بیرون ملک جانے کے بعد پرورش کی تمام ذمہ داری مجھ پر منتقل ہونے والی تھی۔ میں ان میں کوتاہی ہی نہیں برتنا چاہتا تھا۔ ہر اتوار لیڈی ڈاکٹر کو ہمراہ لے کر مسز عباس کی کوٹھی جاتا۔ لیڈی ڈاکٹر بینش کا تفصیلی چیک اپ کرتی اور زچہ و بچہ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوائیوں، خوراک اور احتیاطی اقدامات میں رد و بدل کرتی تھی۔ بینش کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ تمام وقت مہر کو میسج کرتی تھی۔ اس نے رات کو سونا ترک کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے تھے۔ ہونٹ خشک پتوں کی مانند سوکھ کر اکڑ گئے تھے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ سجنا سورنا مہر کی حد تک محدود کر چکی تھی اور چونکہ وہ ملک میں نہیں تھا اس لیے اپنی ذات کو نظر انداز کر کے بے پرواہ ہو گئی تھی۔ میں وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا تھا۔ مجھے گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ گزرے ہوئے لمحات شدت کے ساتھ یاد آتے تھے جب وہ میرے ہمراہ خوش اور مطمئن تھی، کھانے پر میرا انتظار کرتی تھی، میری پسند اور ناپسند کو ملحوظ نظر رکھتی تھی اور اب کتنی بے پرواہ تھی، جیسے اس کی نگاہوں میں گزرے ہوئے وقت کی حیثیت ایسے خواب سے زیادہ نہ ہو جسے اس نے آنکھ کھلنے کے بعد فراموش کر دیا ہو۔ مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو موبائل پر گم کر لیتی تھی، جیسے اس کا وجود تو کمرے میں ہو لیکن روح کہیں اور منتقل ہو گئی ہو۔ پھر وہ دن قریب آ گیا جس کا مجھے شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ نرس نے جب بچہ مسز عباس کے حوالے کیا تب میں نے بے دردی کے ساتھ ان سے چھین لیا۔ میری تنہائیوں کا مداوا میری گود میں تھا۔
मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए था। मैंने बच्चे को गाड़ी में मुंतकिल किया और कोठी में आ गया। बच्चे के लिए आया का बंदोबस्त मैंने चंद दिन कबल कर लिया था। इसकी उम्र 50 से ऊपर थी और वो अपने काम में माहिर थी। कारखाने के हालात अब तसल्ली बख्श हो गए थे। मैंने तमाम मामलात रफीक साहब के सुपर्द कर दिए और खुद ज्यादा वक्त बच्चे के साथ गुजारने लगा। अगले हफ्ते मुझे तलाक के कागजात पर दस्तखत करने के लिए अदालत बुलाया गया। चूंकि मामले में दोनों फरीकैन की मर्जी पाई जाती थी, इसलिए जल्द ही तलाक की कार्रवाई मुकम्मल हो गई। न जाने क्यों मुझे शिद्दत के साथ एहसास होने लगा था कि मैं सर से पांव तक इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ। हर चंद के ये मोहब्बत यक तरफा थी, ताहम अनजाने में ही सही वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बनकर रह गई और अब मुझे अपनी जिंदगी नामुकम्मल महसूस होने लगी थी। दूसरे दिन इसकी बैरून मुल्क रवानगी थी। मैं एयरपोर्ट चला आया, ताहम मैंने इससे मिलने की कोशिश नहीं की। बस दूर खड़ा इसके वजूद को अपनी आंखों के रास्ते दिल में उतारता रहा। वो पैंट शर्ट में मलबूस थी, सया बाल कमर से नीचे तक चले गए थे और वो सन ग्लासेस लगाए हुए थी। यकीनन इसने महर से मुलाकात के लिए एहतमाम किया था। शायद बहुत कुछ सोचा भी होगा। शादी कब और कहाँ करनी है, हनीमून के लिए कौन से शहर का इंतखाब करना है। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई। बीनिश ने मिसेस अब्बासी को गले लगाकर अलविदा किया। दानिस्तगी में इसके चेहरे का रुख मेरी तरफ हुआ। इसने वक्ती तौर पर सन ग्लासेस को उतारा। हमारी आंखें चार हुईं। इसकी आंखों में चंद लम्हे के लिए हैरत का तासुर पैदा हुआ, जिस पर जल्द ही अजनबियत की चादर तन गई और इसने लाताल्लुकी के साथ चेहरे को दूसरी जानिब फेर लिया। फिर तेज कदमों के साथ चलती हुई मुसाफिरों में गुम हो गई और मैं उदास चेहरा लिए गाड़ी की तरफ आ गया। कुछ ही देर में जहाज गाड़ी के ऊपर से गुजरकर निगाहों के सामने से ओझल हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझे भरी दुनिया में तन्हा कर गई हो, जैसे मेरे जिस्म से जान निकाल कर हमरा ले गई हो। मैंने सर को झटक कर अपनी कैफियत पर काबू पाया और गाड़ी को अंदरूने शहर जाने वाली सड़क पर डाल दिया। फिर मैंने अपने आप को बच्चे की हद तक महदूद कर दिया। दूध पीते बच्चे की परवरिश करना आसान काम नहीं है, और फिर अगर इसके सर पर माँ का साया ना हो। लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। कारखाने के मामलात अलहदा थे। मुझे हफ्ते में एक दफा मुझे ऑफिस जाना पड़ता था। बाकी के 6 दिन मैं और सोनू इकट्ठे होते थे। बीनिश के बैरून मुल्क जाने के बाद मिसेस अब्बास की कोई खबर मौसूल नहीं हुई। मैंने एक दफा कोठी जाकर मालूमात करने की कोशिश की। चौकीदार ने बताया कि चंद माह कबल मिसेस अब्बास बैरून मुल्क शिफ्ट हो गई हैं और उन्होंने कोठी किराए पर दे दी है। मैं वापस आ गया। वक्त इस तेजी से गुजरा कि पता ही नहीं चला और सोनू घुटनों चलते चलते होश की दुनिया में आता चला गया। तब मैंने मजीद बेहतर तरबियत के लिए इसे स्कूल दाखिल करा दिया। इस तरह मुझे आधे दिन की फरागत मिल गई। मैंने ऑफिस को वक्त देना शुरू कर दिया, लेकिन पहले वाले हादसे से खौफजदा था, इसलिए सोनू को कोठी में तन्हा नहीं छोड़ता। मैं इसके स्कूल से वापस आने से आधा घंटा कबल कोठी आ जाता था। वो नहायत ज़हीन और हसास तबीयत का मालिक था। अक्सर मुझसे माँ के मुतालिक पूछता था। मैं इसे किसी मगालते में नहीं रखना चाहता था, इसलिए इसकी उम्मीदों को ख़त्म करने के लिए मैंने इसे साफ अल्फाज में बता दिया था कि इसकी माँ मर चुकी है। इसे धचका जरूर लगा था, ताहम इसने जल्द ही सदमे पर काबू पा लिया था और दोबारा माँ के मुतालिक दरियाफ्त नहीं किया। जिंदगी मखसूस डगर पर आगे बढ़ने लगी। मुझे अब भी ये खदशा लाहक था कि वो डगर से हटेगी जरूर। गुज़िश्ता 3 दफा ऐसा हो चुका था। सोनू के साथ रहते हुए मैं इस खदशे को फरामोश कर देता था, लेकिन तन्हाई में ये खौफ दिल व दिमाग पर गालिब होने लगता था। हफ्ते की शाम हम दोनों साहिल समंदर के किनारे गुजारते थे। रात का खाना करीबी रेस्टोरेंट में खाने के बाद हम करीबी सिनेमा में कार्टून फिल्म देखने आ जाते थे। इसके बावजूद भी खामोश रहता था। यकीनन माँ के मुतालिक सोचता था। मैं जितनी भी कोशिश कर लेता, इसके दिल व दिमाग में से एहसास महरूमी को निकाल नहीं सकता था। हर चंद के वो मेरे साथ हंसता खेलता था, ताहम बाज औकात खामोश होकर वो सोचों में गुम हो जाया करता था।
फिर मुझे अदालत की जानिब से नोटिस मौसूल हुआ। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। सोनू के स्कूल जाने के बाद मैंने कपड़े तब्दील किए और ऑफिस रवानगी के लिए कोठी से बाहर निकलने लगा। तब मुझे कोरियर ने वो लिफाफा थमा दिया। मैंने पढ़े बगैर इसे गाड़ी की डैशबोर्ड पर रख दिया। इस दिन ऑफिस में काम मामूल की बनिस्बत ज्यादा था। 12 बजे के करीब मुझे फरागत नसीब हुई। तब मुझे लिफाफे का ख्याल आया। मैंने चपरासी को कार से लिफाफा लाने के लिए भेजा। वो जल्द ले आया। मैंने लिफाफे पर तनकीदी निगाह डाली। अदालत का नोटिस था। मजमून पर निगाह दौड़ाते ही मेरे माथे पर शिकने नमूदार हुई। वो बीनिश की जानिब से था। बच्चे की वापसी के लिए इसने मुझ पर मुकदमा दायर कर दिया था। मैंने इसे फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। वो मेरे जिस्म में से दौड़ते हुए खून का आखिरी कतरा छीनने के लिए मुल्क वापस आ गई थी। मेरे मोबाइल में मिसेस अब्बास की कोठी का फोन नंबर मौजूद था। मैंने नंबर मिलाया। फोन मिसेस अब्बास ने ही उठाया। रस्मी बातचीत के बाद मैंने नोटिस के मुतालिक पूछा। दूसरी जानिब चंद लम्हों के लिए खामोशी तारी हो गई। फिर इनकी आवाज सुनाई दी। बच्चा अब तक गालबन 8 साल का हो गया होगा। क्या माँ को याद नहीं करता? मैंने गुस्सीले लहजे में जवाब दिया, इससे जरूरत नहीं। मैंने इसे बताया कि वो इसकी पैदाइश के फौरन बाद मर गई थी, इसलिए इसके वापस आने की उम्मीद रखना फजूल है। मिसेस अब्बास की आवाज सुनाई दी। बच्चे बाप को अपना आइडियल समझते हैं। जब इसे मालूम होगा कि तुमने इससे झूठ बोला है तो वो दिल बर्दाश्ता होकर तुमसे दूर जाने की कोशिश करेगा। मैं तल्ख लहजे में बोला, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तलाक के बाद बीनिश इसके लिए मर गई थी। इसने 8 सालों के दौरान पलट कर बच्चे की खबर नहीं ली कि वो किस हाल में है। मिसेस अब्बास मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए बोली, बीनिश और मेहर को इन 8 सालों के दौरान औलाद नहीं हुई। चंद अरसा कबल डॉक्टरों ने नाउमीदी का इजहार कर दिया। इसे औलाद चाहिए वरना एक दफा फिर पागल खाने चली जाएगी। मुझे मालूम था कि तुम बच्चा देने से इनकार कर दोगे, इसलिए मैंने शमीम साहब को नोटिस जारी करने के लिए कह दिया। मैंने गुस्से से मोबाइल बंद कर दिया। 12:15 बजने वाले थे। सोनू की छुट्टी 1:30 बजे होती थी। मेरे पास कुछ वक्त बाकी था, इसलिए मैं उठकर अपने कानूनी वकील फिरदौस आलम के पास ऑफिस आ गया। इन्हें हालात की तफसील से आगाह करने के बाद मैंने अपनी पोजीशन के मुतालिक पूछा। वो चंद लम्हे सोचते रहने के बाद बोले, बज़ाहिर केस मामूली नौयत का है, इसलिए आपकी हैसियत मुस्तहकम है। बीनिश दूध पीते बच्चे को छोड़कर लंदन चली गई। इसने 8 सालों के दौरान इसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए एक भी फोन नहीं किया, और अब जब इसे औलाद की जरूरत है तब वो इसे लेने के लिए मुल्क वापस चली आई। मेरे ख्याल में 1-2 पेशियों के दौरान ही अदालत आपके हक में फैसला दे देगी। मैंने बताया, बीनिश का वकील आपका हम पल्ला है, आप इसे तरनवाला ना समझिए और केस पर मुकम्मल ध्यान दीजिए। फिरदौस साहब ने चंद लम्हे सोचते रहने के बाद पूछा, बीनिश ने बच्चा अपनी मर्जी से आपको दिया था या फिर आपकी जिद को मलहूज़े नजर रखते हुए देने के लिए रजामंद हुई थी? वो अपने साबका शोहर की मोहब्बत में पागल हो रही थी। इसे मेरी या फिर बच्चे की कतई परवाह नहीं थी। जब मैंने बच्चा अपने पास रखने की शर्त आयद की तब इसने फौरन हामी भर ली। फिरदौस साहब ने पूछा, इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई या अदालती दस्तावेज जिसकी रूह से वो अपना फैसला तब्दील करने की मजाज ना हो? मैंने इनकार में सर हिलाया। नहीं, सब मामला ज़बानी कलामी तय पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने कानून की मदद हासिल करने की कोशिश नहीं की। तो फिर कल से मैं कानूनी कार्रवाई का आगाज कर देता हूँ। मुझे आपके चंद कागजात जिनमें शनाख्ती कार्ड की कापियाँ सैर फहरिस्त हैं दस्तयाब होंगी। ताहम मेरी कोशिश होगी कि मुकदमा मुखालिफ पार्टी की जानिब से दायर हो। ये हमारे हक में मुफीद होगा। मैंने इस बात में सर हिलाया और चंद कानूनी पेचीदगियों पर नजरसानी करने के बाद कोठी आ गया। रात को मिसेस अब्बास का फोन आया। उन्होंने मेरी मर्जी दरियाफ्त की। मैंने बताया कि बच्चा किसी सूरत में मैं बीनिश के हवाले करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे इसके लिए
मुझे अदालत ही क्यों ना जाना पड़े। मिसेस अब्बास बोली, तो फिर मुकदमा बाजी के लिए तैयार हो जाओ। शमीम साहब केस की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं, जल्द अदालत के कमरे में मुलाकात होगी। मैंने झटके के साथ रिसीवर रख दिया। ना जाने क्यों मेरे दिल में खौफ जन्म लेने लगा था कि सोनू मुझसे जुदा होने वाला है। इसके बगैर मेरे लिए एक पल भी सांस लेना मुमकिन नहीं था। मैंने एडवोकेट फिरदौस आलम का इंतखाब नहायत सोच समझ कर किया था। मुल्क में दो नाम ऐसे थे जो एक दूसरे के हम पल्ला थे, शमीम साहब और फिरदौस आलम। इन दोनों के क्रेडिट पर बहुत से केस गोल्ड मेडल की सूरत में जगमगा रहे थे, जिनमें उन्होंने अपनी जहानत का भरपूर मुजाहिरा किया था। मुझे यकीन था कि फिरदौस साहब अदालत में शमीम साहब के दांत खट्टे करने में जरूर कामयाब होंगे। इसके बावजूद भी एक खौफ था जो मुझे अंदर ही अंदर पानी में घुलने वाले नमक की तरह पिघलने पर मजबूर कर रहा था। शाम को मैंने फिरदौस साहब को अपनी और मिसेस अब्बास की गुफ्तगू से आगाह कर दिया। उन्होंने मुझे दूसरे दिन अपने कागजात ऑफिस पहुंचाने के लिए कहा। अगले हफ्ते केस की तारीख पर मुश्तमिल नोटिस मौसूल हुआ। मैंने नोटिस फिरदौस साहब के हवाले कर दिया। उन्होंने नोटिस फाइल में रखने के बाद कागजात अदालत भिजवा दिए। शाम 8 बजे से 9 बजे के दरमियान हमारी मुलाकात कमोबेश रोजाना हुआ करती थी। वो केस की तैयारी के लिए मुझसे नहायत बारीक बीनी के साथ सवाल पूछते थे। ये सवालात इतने नपे तुले होते थे कि मैं इनकी जहानत की दाद देने पर मजबूर हो जाया करता था। अगले हफ्ते केस की शुरुआत हुई। अदालत का कमरा तमाशबीनों से भरा हुआ था। अगली रो में शमीम साहब और फिरदौस साहब बरजमान थे। इनके पीछे मिसेस अब्बास, मेहर और बीनिश बैठे थे। मैंने बीनिश के सरापे का जायजा लिया। वो 8 साल में पहले जैसी ही थी। रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पैदा हुआ था। हमारी निगाहें चार हुईं। इसने मखसूस बेअनाई के साथ चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया। ना जाने ये मेरा वहम था या फिर हकीकत थी। तमाशबीनों में मुझे रूबीना का चेहरा भी दिखाई दिया। जज साथ वाले कमरे में कागजात पर मुश्तमिल फाइल का मुताला कर रहे थे। फिरदौस साहब के कहने के मुताबिक इनके पास तलाक के बहुत से केस थे। वक्त की कमी की वजह से ज्यादातर तारीख के इंतजार में इनकी मेज पर पड़े थे। कागजात का मुताला करने के बाद वो उठकर अदालत के कमरे में आ गए। तमाशबीन इनके एहतराम में कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। वो अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद मुतलका वकील की तरफ तफ्तीशी निगाहों से देखने लगे। शमीम साहब कुर्सी से उठकर जज की मेज तक आए। उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई फाइल जज की मेज पर रख दी। तमाशबीनों की तरफ देखते हुए बोले, मेरी मौक्किल बेनिश अब्बास की जानिब से अपने लड़के सुफियान अली वल्द अली मेहताब की वापसी के लिए मुकदमा दायर किया गया है। इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान 8 साल कबल तलाक हुई थी। बाद अज तलाक बेनिश ने अपने कजन मेहर अली अब्बासी के साथ शादी कर ली और बैरून मुल्क शिफ्ट हो गयी और अब बच्चे की वापसी की ख्वाहिशमंद हैं। जज ने फाइल का मायना किया और शमीम साहब को मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए कहा। शमीम साहब बोले, मैं मुकदमे का आगाज करते हुए अली मेहताब जो कि बेनिश के साबका शोहर हैं, इन्हें कटहरे में आने की दरख्वास्त करता हूँ। मैं उठकर कटहरे में आ गया। शमीम साहब ने पूछा, आपका नाम अली मेहताब वल्द अहमद अली, मौजूदा रिहाइश गुलशन इकबाल और जाती मलकियत ज़ैनब अपार्टमेंट्स है। पहली बीवी का नाम महविश ज़ेब, दूसरी रुबीना अली और तीसरी मेरी मुअक्कल बेनिश अब्बास है। नामों में गलती की हो तो आप दुरुस्त कर सकते हैं। मैंने बताया, नाम दुरुस्त हैं। शमीम साहब ने अपना रुख जज की तरफ किया और बोले, महविश ज़ेब के मुताबिक से अली मेहताब को 2 लड़के हुए। पहला सुफियान अली जबकि दूसरा पैदाइश के बाद वफात पा गया। इनकी दूसरी शादी रुबीना अली से हुई और सुफियान अली की हादसाती मौत के बाद इन्हें 3 साल पागल खाने में ज़ेरे इलाज रहना पड़ा। मैं इस हादसे के मुतालिक इनसे दरियाफ्त करना चाहता हूँ जिसकी वजह से इनके लड़के की मौत वाक़या हुई। मेरे अंदर ज़िलज़ले के असरात पैदा हुए। मैंने रहम तलब निगाहों से फिरदौस साहब की तरफ देखा। वो कुर्सी छोड़कर खड़े हुए और बोले, मुझे अपने मुखालिफ वकील के तकाजे पर एतराज है। इस हादसे का ताल्लुक मुकदमे से नहीं,
برائے مہربانی اس کے متعلق پوچھنے سے اجتناب کیا جائے۔ جج کے کچھ کہنے سے قبل شمیم صاحب بولے، اس حادثے کا تعلق باقاعدہ طور پر مقدمے سے پایا جاتا ہے۔ وہ ایک نااہل غیر ذمہ دار باپ کی غفلت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ علی مہتاب کو اس کے متعلق بتانا ہی ہوگا۔ فردوس صاحب بولے، اس کے باوجود میں اپنے موکل کی دماغی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس حادثے کے متعلق نہ پوچھا جائے۔ اگر میرے مخالف وکیل نے پاگل خانے میں علاج سے متعلق رپورٹ فائل میں درج کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مریض کا دماغ حادثے کی یاد سے دوبارہ متاثر ہو سکتا ہے۔ شمیم صاحب بولے، ٹھیک ہے، میں حادثے کی تفصیل بیان کرنے پر زور نہیں دیتا، تاہم اس بات کو بیان کرنے پر پسو پیش سے کام نہیں لوں گا۔ وہ حادثہ ایک باپ کی غفلت اور غیر ذمہ داری کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں نے جذباتی لہجے میں بتایا، وہ صرف ایک حادثہ تھا، اس میں غفلت یا پھر غیر ذمہ داری کا پرتو بھی موجود نہیں تھا۔ مہوش کے مرنے کے بعد مجھے ایک ایسی عورت کی تلاش تھی جو ایک ماں بن کر میرے بچے کی نگہداشت کر سکے۔ مجھ سے انتخاب میں غلطی ہوئی، میں نے روبی سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اس نے کبھی بھی سونو کو ماں کی ممتا دینے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ اس سے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں سونو کی موت واقع ہو گئی اور مجھے پاگل خانے جانا پڑا۔ شمیم صاحب نے پوچھا، حادثے کے وقت آپ کہاں تھے؟ میں آفس میں تھا، ان دنوں کام کی زیادتی کی وجہ سے آفس کو زیادہ وقت دینا پڑ رہا تھا۔ شمیم صاحب جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، علی مہتاب صاحب کی تیسری بیوی بینش عباس سے ان کے دوبارہ اولاد ہوئی۔ لڑکے کا نام پہلے لڑکے کے نام پر سفیان علی عرف سونو رکھا گیا۔ حالات و واقعات پہلے جیسے تھے۔ بچے کی نگہداشت کے لیے انہیں ایک دفعہ پھر اپنے کام کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر میں سونو کو وقت دینا پڑا، تاہم اس دفعہ انہوں نے شادی کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آفس کے معاملات اپنے سیکرٹری کے حوالے کرتے ہوئے بچے کو مکمل توجہ دینے کی کوشش کی۔ میں یہ پوچھتا ہوں، پہلے بچے کی موت سے قبل انہوں نے یہ عقل مندانہ اقدامات نظر انداز کیوں کیا؟ کیا اس میں دوسری شادی کرنے کا شوق پنہاں تھا، یا پھر انہیں اپنے آفس میں کام کرنے والی ورکر روبینہ علی سے محبت ہوئی تھی؟ میرے اس پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے، ان دونوں صورتوں کے دوران انہوں نے نہ صرف اپنے اکلوتے بیٹے کو نظر انداز کیا، بلکہ روبینہ علی عرف روبی کے حقوق پورے کرنے میں بھی نااہلی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن شمیم صاحب جج سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، میں روبینہ علی سے کٹہرے میں آنے کی درخواست کرتا ہوں۔ جج نے اجازت دے دی۔ میں کٹہرے سے نکل کر اپنی کرسی کی طرف آ گیا اور پچھلی رو سے روبینہ نکل کر کٹہرے میں کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ شمیم صاحب نے پوچھا، روبینہ علی ولد مومن علی اپنے شوہر علی مہتاب کے ہمراہی میں کتنا عرصہ گزارا، اور اس عرصے کے دوران آپ نے شوہر کو ازواجی حقوق کے معاملات میں کیسا پایا؟ روبینہ بولی، طلاق ہونے کے بعد مجھے اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، تاہم ازواجی حقوق پورے نہ کرنے میں اس نے جس نااہلی کا مظاہرہ کیا، میں اسے بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مہوش زیب یا پھر بینش عباس سے اس کی ایک اولاد ہوئی، لیکن میں اس نعمت سے محروم رہی۔ اس نے مجھے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ اولاد کے بغیر عورت ادھوری تصور کی جاتی ہے۔ اس نے نہ صرف مجھے اس حق سے دور رکھنے کی کوشش کی، بلکہ سونو کو بھی اس میں ملوث کرنے کے بعد کھو دیا۔ اگر وہ میرے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتا تو میں اس کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر غفلت نہ برتتی۔ شمیم صاحب نے پوچھا، علی مہتاب کی آفس ٹائمنگ کیا تھیں؟ کیا ان اوقات کے دوران سونو اپارٹمنٹ میں اکیلا ہوتا تھا؟ روبی نے بتایا، وہ عموماً 9 بجے آفس جاتا تھا۔ سونو کا سکول 8 بجے لگتا تھا۔ اسے سکول لے جانے کے لیے وین لگائی گئی تھی۔ اس کی واپسی دوپہر کو 1:30 بجے ہوتی تھی، تاہم علی 6 بجے سے پہلے واپس نہیں آتا تھا۔ ان اوقات کے دوران سونو اپارٹمنٹ میں اکیلا ہوتا تھا۔ شمیم صاحب جج سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، ان چند واقعات کے دوران آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ علی مہتاب ایک غیر ذمہ دار باپ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 3 شادیاں کیں، لیکن کسی بھی بیوی کے حقوق پورے نہیں کیے۔
पहली बीवी के बच्चे की मौत के जिम्मेदार भी वही हैं और अगर गैर जिम्मेदारी का ये सिलसिला चलता रहा तब दूसरे बच्चे की मौत भी इनके हाथों से वाक़ा हो गई। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ बच्चे को मौत से कबल माँ के हवाले कर दिया जाए। बसूरत दीगर इन पर पहले बच्चे की मौत का मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। मेरे चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। रूबी कटहरे से निकलकर अपनी कुर्सी की तरफ चली गई। जज ने फिरदौस साहब की तरफ तफ्शीशी निगाहों से देखा। फिरदौस साहब उठकर कटहरे की तरफ आ गए। इन्होंने अपनी फाइल जज के हवाले की, फिर बिनिश को कटहरे में आने के लिए कहा। चूंकि वो बोल नहीं सकती थी इसलिए मुतरज्जम को भी इसके साथ कटहरे में आने की दावत दी गई। वो अधेड़ उम्र शख्स गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल में टीचर था। बिनिश का उस्ताद रह चुका था और वो इसकी बहुत इज्जत करती थी। फिरदौस साहब ने जज को बताया बिनिश बोल और सुन नहीं सकती, इसलिए मुतरज्जिम को साथ बुलाया गया है। जज ने तासुफ भरी निगाहों से बिनिश की तरफ देखा, फिर कार्रवाई को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। फिरदौस साहब ने पहला सवाल पूछा, आपकी जानिब से मेरे मौकल अली मेहताब पर बच्चे की वापसी के लिए मुकदमा दायर किया गया है। क्या आप मुकदमे की नौयत के मुतालिक मालूमात रखती हैं? मुतरज्जिम ने उंगलियों के इशारों से सवाल बिनिश के दिमाग में मुंतकिल किया। इसने जवाब दिया, हाँ मैं बच्चे की ख्वाहिशमंद हूँ। आपको 8 साल इसकी ज़रूरत महसूस क्यों नहीं हुई? फिरदौस साहब ने पूछा, 8 साल इसे नज़रअंदाज करने का कोई माकूल जवाज़ है आपके पास? अगर है तो बयान कर दें। मुतरज्जिम ने सवाल बिनिश की जानिब मुंतकिल किया और मिलने वाले जवाब को बाआवाज़ बुलंद दोहरा दिया। मैं 8 साल कबल अपना बच्चा साबका शोहर के हवाले करने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे मजबूर किया गया था कि तलाक इस सूरत में होगी जब मैं बच्चा बाप के हवाले करूंगी। इन 8 सालों के दौरान आपने बच्चे की कत्तन खबर लेने की जहमत गवारा नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी? बिनिश की जानिब से जवाब मौसूल हुआ, ये भी मेरे शोहर की शर्त थी कि बच्चे से कोई राब्ता ना रखा जाए। फिरदौस साहब तंजिया लहजे में बोले, आपको इनकी शर्त का बहुत लिहाज है लेकिन खुशी गमी का कोई एहसास नहीं। शायद आपको अंदाजा नहीं, आप इनसे इनकी कुल मता छीनने की कोशिश कर रही हैं। बिनिश खामोश रही, इसने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हे जवाब का इंतजार करने के बाद फिरदौस साहब ने अगला सवाल पूछा, आपकी पहली शादी मेहर अब्बास से हुई। इस शादी से आपको 2 बच्चे हुए। पहला सेहतमंद था और दूसरे की हमल के दौरान मौत वाक़या हो गई। आप मौत की वजह बयान करेंगी? ये सवाल मुंतकिल होने के बाद बिनिश के चेहरे पर बेचैनी के असरात पैदा हुए। चंद लम्हे रंज व आलम की तस्वीर बने रहने के बाद इसने बताया, वो एक हादसा था। मैं इसके मुतालिक बताने के काबिल नहीं हूँ। बराए मेहरबानी दूसरा सवाल पूछा जाए। फिरदौस साहब तंजिया लहजे में बोले, इस रात 2 बच्चों की मौत वाक़या हुई। अगर मैं चाहूँ तो अपने मुखालिफ वकील की तरह आपके शोहर पर भी कातलाना मुकदमा दायर कर सकता हूँ, ताहम मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं मुद्दे से हटना नहीं चाहता। आपको हादसे के मुतालिक तो बताना ही होगा। बिनिश शशोपंज में पड़ गई। जज ने वक्त की कमी के मुतालिक बताते हुए मुकदमे को आगे बढ़ाने की तंबिया की। तब वो दर्द भरे चेहरे के साथ इशारों की जुबान में बोली, मेरा शोहर बैरून मुल्क जाने के लिए गैर मुल्की औरत के साथ दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद था। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। हमारे दरमियान तल्ख कलामी हुई जो बढ़ते बढ़ते हाथापाई की सूरत इख्तियार करने लगी। मैं दूध पीते बच्चे को गोद में उठाए हुए थी। हाथापाई के दौरान मुझे धिक्का लगा और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर गई और बच्चे की मौत मौके पर ही वाक़या हुई और हमल चंद दिनों के बाद अस्पताल में जाया हो गया। फिरदौस साहब ने तवील सांस लेते हुए जज की तरफ देखते हुए बोले, साफ कत्ल का केस है। हाथापाई के दौरान एक नहीं बल्कि 2 बच्चों की मौत वाक़या हुई। फिरदौस साहब की तमाम बातचीत मुतरज्जिम बिनिश को मुंतकिल कर रहा था। इसने बेचैनी के अंदाज में बात काटते हुए बताया, वो सिर्फ एक हादसा था। इसमें मेरे शोहर की मर्जी शामिल नहीं थी। वो मुझे धकेल कर कमरे से बाहर निकालना चाहता था। मेरे आड़े आने की वजह से जोर आजमाई करना पड़ी और गैर मुतवक्का तौर पर हादसा पेश आ गया। अगर आपने मेरे शोहर पर मुकदमा दायर किया तब मैं इसे माफ करते हुए मुकदमे को खत्म करने की अपील करूंगी।
होगी। फिरदौस साहब बोले, मुझे हैरत महसूस हो रही है कि इस हाथापाई को मद्देनजर रखने के बावजूद भी आप बच्चे को इस खूनी इंसान के साथ रहना चाहती हैं, जिसने अपने बच्चे की परवाह न करते हुए आपको ज़दोकौब करने की कोशिश की। सुफियान अली तो इसके लिए गैर है। बीनिश खामोश रही। फिरदौस साहब ने जज की तरफ मुड़ते हुए कहा, मेरे पॉइंट को नोट किया जाए। 2 बच्चों का कातिल जिम्मेदार बाप क्यों कर साबित हो सकता है? वो अपने बच्चों की परवरिश में नाअहल साबित हो चुका है। मेरे ख्याल में बच्चा इसके हवाले करना सरासर नाइंसाफी होगी। ताहम अदालत अपना मौक़िफ़ बयान करने की मजाज है। मैं इसके हक में नहीं हूँ। जज ने चंद लम्हे अपने सामने रखी हुई फाइल पर कुछ नोटिस मरतब किए, फिर अगले दिन पेशी का वक्त देने के बाद उठकर बगली कमरे में चले गए। दूसरे दिन दोबारा कार्रवाई का आगाज हुआ। शमीम साहब ने 8 साला सुफियान अली को कटहरे में आने की इजाजत तलब की। मैं इसे कटहरे तक छोड़ आया। इसके चेहरे पर घबराहट के असरात थे। शमीम साहब दिलासा देने वाले लहजे में बोले, बेटा आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं। मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगा, आप बिला तामुल इनके जवाब सर को नफी में या फिर असबात में हिलाकर दे सकते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि आपके वालिद साहब आपको दिन का कितना वक्त देते हैं? 5 घंटे, 10 घंटे या फिर 12 घंटे? सोनू ने जवाब दिया, स्कूल से आने के बाद पापा तमाम वक्त मेरे साथ गुजारते हैं। हत्ता कि अगर इन्हें ऑफिस से कॉल करके बुलाया भी जाता है तो वो इनकार कर देते हैं। शमीम साहब ने पूछा, आपको होमवर्क कौन करवाता है, बाबा या फिर ट्यूटर? सोनू ने बताया, ट्यूटर। बाबा मेरे लिए शाम को अपने हाथों से खाना तैयार करते हैं। इनके पास होमवर्क करवाने के लिए इतना वक्त नहीं बचता कि खाना तैयार करने के बाद मुझे होमवर्क भी करवा सकें। ताहम वो रात को सोने से कबल होमवर्क चेक जरूर करते हैं। शमीम साहब ने पूछा, शायद आपको अपने बाप से बहुत प्यार है, हर बच्चे को होता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उन्होंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है कि आपकी माँ मर चुकी है? हकीकत यह है कि वो ना सिर्फ जिंदा है, सामने वाली कुर्सी पर बैठी हुई हैं। सोनू ने बीनिश की तरफ सरसरी तौर पर देखा, ताहम कहा कुछ नहीं। शमीम साहब दोबारा बोले, दर हकीकत आपका बाप नहायत खुद गर्ज और मफाद परस्त इंसान है। वो आपको माँ के पास भेजना नहीं चाहता था, इसलिए इसने आपसे झूठ बोला कि वो मर चुकी है। सोनू गुस्से से चीख उठा, आप मेरे बाबा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ये सब नहीं सुन सकता। शमीम साहब खामोश हो गए। सोनू कटहरे से निकलकर मेरे पास आ गया। मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। मुझे 8 साल की मोहब्बत रंग लाती नजर आने लगी। अदालत के कमरे में गंभीर खामोशी तारी हो गई। जज ने फिरदौस साहब से मुखातिब होते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने बीनिश को कटहरे में बुलाने की इजाजत तलब की। बीनिश के हमरा मतरजम भी कटहरे में आ गया। फिरदौस साहब ने पूछा, अली मेहताब से तलाक और मेहर अब्बास से दोबारा शादी के बाद आपको 8 साल के दौरान औलाद नहीं हुई, इसकी वजह बयान कीजिए। मुतरज्जम ने सवाल बीनिश की जानिब मुंतकिल किया और इसका जवाब अदालत के सामने दोहरा दिया। मेहर को बच्चों से दिलचस्पी नहीं, इस बिना पर हम काफी अरसा परहेज करते रहे, लेकिन मुझे बच्चों से प्यार है, इसलिए मेरी जिद को मलहूते नजर रखते हुए मेहर ने सुफियान अली को लेने के लिए मुकदमा दायर किया है। फिरदौस साहब ने चुपते हुए लहजे में पूछा, आपने क्या बताया? मेहर को बच्चों में दिलचस्पी नहीं। जज साहब, मेरे पॉइंट को नोट किया जाए। बीनिश साहिबा के शोहर को बच्चों की जरूरत नहीं है, इसके बावजूद भी वो बच्चा लेने की ख्वाहिशमंद हैं। ये सरासर बच्चे के साथ नाइंसाफी होगी। मेहर इसे बाप का प्यार कभी नहीं दे सकेगा, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे मुवक्किल अली मेहताब से बच्चे को ना छीना जाए। बीनिश खामोश रही। वो सर झुकाए कटहरे में जमीन को घूर रही थी। फिरदौस साहब जज से मुखातिब होते हुए बोले, एक खुद गर्ज माँ का दूसरा घिनौना झूठ चंद डॉक्टरी रिपोर्ट की सूरत में मेरे पास मौजूद है। मैं अदालत को इन रिपोर्ट्स के मुताले की दरख्वास्त करता हूँ। उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई फाइल जज की मेज पर रख दी और तमाशबीनों की तरफ चेहरा करते हुए बताया,
مجھے ان رپورٹوں کے حصول کے لیے بیرون ملک اپنے چند دوستوں کا سہارا لینا پڑا۔ گزشتہ روز ای میل کے ذریعے ان رپورٹوں کی دستیابی ہوئی۔ اصل رپورٹ سفارت خانے کے ذریعے آ رہی ہے۔ ان رپورٹوں کے مطالعے کے بعد مجھے انکشاف ہوا کہ بینش صاحبہ گزشتہ چند سالوں سے اولاد کے حصول کے لیے علاج کروا رہی تھیں اور 2 ماہ قبل ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج قرار دے دیا تھا۔ علاج میں ناکامی نے انہیں پاگل کر دیا۔ وہ بچے کی خواہش مند تھیں، لیکن قدرت نے مکافات عمل کے دوران اس غفلت سے یکسر محروم کر دیا۔ تب انہیں سفیان علی کی یاد نے ستایا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے مشورے کے بعد مقدمہ دائر کر دیا۔ میری عدالت سے درخواست ہے کہ خدارہ بچے کو ایک خود غرض اور مفاد پرست ماں کے حوالے نہ کیا جائے۔ یہ بچے پر بھی ظلم ہوگا اور بچے کے باپ پر بھی۔ جج نے ڈاکٹری رپورٹ کا معائنہ کرنے کے بعد فائل فردوس صاحب کے حوالے کر دی۔ پھر اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل پر چند نوٹس مرتب کرنے کے بعد مقدمے کا فیصلہ دوسرے دن سنانے کا کہہ کر عدالت برخاست کر دی۔ تیسرے دن کی کارروائی سرسری ثابت ہوئی۔ شمیم صاحب نے میرے آفس ورکر اور کوٹھی کے چند ملازموں کا بیان پیش کیا۔ فردوس صاحب نے پاگل خانے کے چند ڈاکٹروں اور یونٹ کے ان افراد کو جن کا تعلق مسز عباس اور بینش سے تھا عدالت کے کٹہرے میں بلایا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بینش کی دماغی حالت اب بھی مناسب نہیں ہے۔ جج ان دونوں کے بیانات میں سے مختصر نوٹس فائل پہ درج کرتا رہا۔ یہ آخری پیشی تھی۔ مقدمہ اتنا پیچیدہ نہیں تھا۔ بچے کو ماں یا باپ دونوں میں سے ایک کے پاس منتقل کرنا تھا، تاہم بچے کا ماں یا باپ دونوں سے تعلق رہنا نہایت ضروری تھا۔ اگر فیصلہ ماں کے حق میں ہوتا تو باپ کو بچے سے ملنے کے لیے مختصر وقت کی اجازت دینا ضروری تھی، اور اگر بچہ باپ کے حوالے کیا جاتا تو ماں کا اس سے ملنا نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ یہ تمام باتیں مجھے فردوس صاحب نے گزشتہ دنوں بتائی تھیں، اور ان کے کہنے کے مطابق ہمارا پلڑا بھاری تھا، کیونکہ بچہ میرے ساتھ پلا بڑھا تھا اور وہ مجھ سے مانوس تھا۔ ماں نے 8 سالوں کے دوران اس کی خیریت بھی دریافت نہیں کی تھی۔ چند دنوں قبل ملنے والی ڈاکٹری رپورٹ نے اسے تقریباً پاگل کر کے رکھ دیا تھا اور اسے اپنی حماقت کا احساس ہونے لگا تھا، اس لیے وہ بچے کے حصول کے لیے ملک واپس آ گئی تھی۔ جج نے نوٹ قلم بند کیے اور ان کی روشنی میں اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے بولے، بچے کی پرورش میں ماں اور باپ دونوں کا ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ ایک کی کمی بھی اس میں احساس محرومی کو پیدا کرنے کا موجب بن سکتی ہے۔ تاہم بعض اوقات کچھ مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ماں باپ کو بحالت مجبوری علیحدہ ہونا پڑتا ہے، تب بچے کو بہت بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موجودہ کیس میں چونکہ بچہ باپ کے ساتھ پلا بڑا ہے، اس لیے باپ کا حق بنتا ہے کہ آئندہ بھی بچے کو اپنے پاس رکھے۔ ماں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے بچے پر اپنے گزشتہ شوہر کو ترجیح دی، اس لیے بچے کی حقدار نہیں۔ میں باپ کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے بچے کو ساتھ لے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میرے چہرے پر گہرے سکون کی چادر تنتی چلی گئی۔ جج کی آواز سنائی دی، تاہم فیصلے پر اثبات کی مہر لگانے سے قبل میں بچے کی مرضی کو بھی ملحوظ نظر رکھنا چاہوں گا۔ سفیان علی کو کٹہرے میں بلایا جائے تاکہ اس کے بیان کی روشنی میں کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ میں نے سونو کو کٹہرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کٹہرے میں جا کھڑا ہوا۔ جج نے پوچھا، میرے خیال میں تمہارے لیے اس بات کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوگا کہ ماں یا باپ میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے اپنی مرضی کو بیان کر سکو، لیکن مجبوری ہے، تمہیں بیان دینا ہی ہوگا۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر بتاؤ کہ تم ماں کے ساتھ بیرون ملک جانا چاہتے ہو یا پھر باپ کے پاس یہیں رہنا چاہتے ہو۔ عدالت کے کمرے میں بیٹھے تمام تماش بینوں کی نگاہیں 8 سالہ سفیان علی کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ بینش کے چہرے پر حسرت بھری اداسی چھائی ہوئی تھی، میرے چہرے پر اطمینان بھرے تاثرات تھے۔ جج دوبارہ بولا، جو بھی بیان دینا اپنی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے دینا۔ یاد رکھنا، تمہارا فیصلہ حتمی فیصلے کا اختیار رکھے گا۔ میں ایک دفعہ پھر تم سے پوچھتا ہوں، تمہیں باپ کا ساتھ عزیز ہے یا پھر ماں کی ممتا؟
जिस की ख्वाहिश तुम्हारे दिल में है बगैर झिझक के बयान कर दो। सोनू ने अगली रो में बैठी हुई बीनिश की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर बेचारगी रक्स कर रही थी। फिर इसकी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गईं। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी आंखों में अजनबियत का तासुर नुमाया होने लगा हो, जैसे वो मुझे पहचानने से इनकारी हो। मैंने सर को झटक कर ख्यालात को मुंतशिर कर दिया। वो बोला, मेरे बाबा ने मुझसे झूठ बोला कि मेरी माँ मेरी पैदाइश के दौरान मर गई। शायद वो मुझे माँ के पास भेजना नहीं चाहते थे। इनके झूठ ने मुझे बदजन कर दिया, इसलिए मैं माँ के पास जाना चाहता हूँ। मेरे चेहरे पर जलजले के असरात पैदा हुए। वो अपनी उम्र से बढ़कर बातचीत कर रहा था। शायद ये वो एहसासे महरूमी थी जिसने इसे अपनी उम्र से बढ़कर सोचने समझने की सलाहियत अता कर दी। बीनिश का मुतरज्जम इसे सोनू की बातचीत से आगाह कर रहा था। वो खुशी से मलगूब होकर अपनी जगह से उठी और इसने बेइख्तियार सोनू को अपने गले लगा लिया। जज ने बीनिश के हक में फैसला सुनाया। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कानों में साएं साएं होने लगी थी और दिमाग माऊफ होकर रह गया था। बीनिश सोनू को खींचते हुए हाल कमरे से बाहर निकलने लगी। इसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। मेरी निगाहें इस पर मरकूज थीं। हमारी आंखें चार हुईं और इसने बेअनाई के साथ आंखें फेर लीं। मैं सांस नहीं ले रहा था, शायद पत्थर का बनकर रह गया था। अदालत का कमरा खाली हो गया। फिरदौस साहब मेरे करीब खड़े थे। इनके चेहरे पर तासुब भरे असरात थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, आप रो रहे हैं? मैंने जवाब दिया, रोता तो वो है जिसके पास कुछ होता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुकदमे से कबल मैंने दिल में तहैया किया था कि इस दफा सब कुछ छीनने के बाद पागल खाने जाने की बजाय कब्रिस्तान को तरजीह दूंगा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। शायद मेरा मुकद्दर ही पागल खाना है। मैं वापस वहीं जा रहा हूँ। फिरदौस साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया और मैं कुर्सी से उठकर अदालत के दरवाजे की तरफ चल दिया। आप शायद समझ रहे हैं कि कहानी यहाँ खत्म हो गई। जी नहीं, असल कहानी तो अगले दिन के अखबारात में थी। इस 8 साला बच्चे ने एक ऐसा कदम उठाया कि दुनिया हैरान रह गई। वो बच्चे जो महरूमी का शिकार होते हैं नफ्सियाती तौर पर वक्त से बहुत आगे निकल जाते हैं, शायद इसलिए कि इनमें सोचने और समझने की सलाहियत कुछ ज्यादा आ जाती है। अगले ही दिन इसने फिरदौस साहब को नहायत खामोशी से फोन करके मिसेज अब्बास के बंगले के बाहर बुलवाया। सबकी नजर बचाकर बंगले से बाहर निकल गया। फिर फिरदौस साहब के मशवरे पर इसने प्रेस क्लब जाकर बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि अदालत ने मेरी ख्वाहिश पर फैसला दिया। गो कि मैं नाबालिग हूँ, एक बच्चा हूँ। जिन हालात से गुजरा हूँ इसकी वजह से मुझ में परखने की सलाहियत आ चुकी है। मैं अदालत के फैसले को गलत नहीं कहता, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसी शहर में रहूंगा। अगर मम्मी को मंजूर है तो वो मेरी खातिर यहीं रहें। साथ ही साथ मेरी ख्वाहिश है कि हफ्ते में 4 दिन मेरे साथ बाबा भी रहेंगे। मैं मेहर अली के साथ नहीं रह सकता, इसलिए 3 दिन मेरी खातिर मम्मी मेरे साथ अकेली रहेंगी। अखबारात ने इस खबर को नुमाया करके शाया किया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते ही इसी वक्त PCHS में एक बंगला खरीद कर सोनू के नाम कर दिया और फिरदौस साहब की मार्फत सोनू को पैगाम भिजवा दिया कि ये घर इसका है, चाहे तो वो बीनिश के साथ रहे या मेरे लिए वक्फ आयाम गुजारने के लिए यहाँ आ जाया करे। सोनू ने यही किया और इस बंगले में वो इस उम्र में अकेला रह रहा है। मैंने इसके लिए नौकरों का इंतजाम कर दिया है। इस बंगले में 3 दिन बीनिश रहती है और 4 दिन मैं। मुझे यकीन है कि जल्द वो कली तौर पर मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेहर मुसलसल बीनिश पर दबाव डाल रहा है कि वो पाकिस्तान में नहीं रह सकता है। कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी हब पर हम हर हफ्ते आपके लिए मुंतखब कहानियाँ लेकर हाजिर होते हैं, जिन्हें माहनामा सरगुज़िश से चुना जाता है। आज की कहानी नवंबर के शुमारे से ली गई थी। यकीनन आप सबको बहुत पसंद आई होगी। जाते जाते एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय का इजहार ज़रूर दें, ताकि हम अपने चैनल को मज़ीद बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।